Hello friends, hi. Nagaland State Lottery. Today evening ticket 14/7/2025 8 p.m. ड्रॉ। आप लोग लॉटरी का नंबर चॉइस कीजिए। देखते हैं किसका नंबर खेलता है। कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर ज़रूर बताएं। देखते हैं किसका नंबर खेला जाता है। ओके फ्रेंड्स, সবাই নিজে নিজে নাম্বার চয়েসে নাম্বার কমেন্ট করুন। দেখি কার টার্গেটটা বেশি, কার নাম্বারটা খেলতে পারে। 5 সেম, 10 সেম, এটা 10 সেম হচ্ছে, এই লাইনটা 10 সেম, এর পরের লাইনটাও 10 সেম আছে। এই যে এইগুলো সব 10 সেম, 10 সেম, 10 সেম, 10 সেম। এই দিকে হচ্ছে 25 সেম, এই যে 25 সেম, 25 সেম, 25 সেম, এইগুলো 25 সেম। এই যে 100 সেম, 50,